শনিদেবের প্রকোপ থেকে সকলেই বাঁচতে চায়। শনিদেবের অনেক রাগ, এই কথা আমরা জানি, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শনিদেব অনেক দয়ালু। বলা হয় যার উপর শনিদেবের কৃপা থাকে, যার উপর শনিদেবের প্রসন্ন হয়ে থাকে, সেই ব্যক্তি না চাইতে জীবনে সকল কিছু পায়। শনিদেবকে ন্যায়ের দেবতা বলা হয় এবং শনিদেব যাদের উপর ন্যায় করে থাকে সেই ব্যক্তির জীবনে প্রতিটি মিনিটে সুখ শান্তি সহকারে জীবন ব্যতীত করে থাকে। অনেক সময় আমাদের দ্বারা ভুলবশত অনেক এমন কাজ হয়ে যায় যেগুলি আমরা ভাবতে পারি না বা আমরা বুঝতে পারি না, যার ফলস্বরূপ শনির কুদৃষ্টিতে আমাদের পড়তে হয়। অনেক সময় মানুষের দ্বারা ছল কপট, লোক ঠকানো ইত্যাদি, অন্যদেরকে অসম্মান করা, এই সকল ধরনের কাজের জন্য আপনি শনির দশার মধ্যে পড়তে পারেন। তো মানুষের দ্বারা যখন অনেক ভুল কাজ হয়, জেনে না জেনে যখন মানুষ ভুল কাজ করে থাকে, সেই সময় সেই কাজগুলির জন্য যে ফল আপনাকে ভুগতে হবে, তার থেকে বাঁচার জন্য শনিদেবের মন্ত্র জপ করা উচিত। যখন আপনি শনিদেবের মন্ত্র জপ করবেন বা যখন শনিদেবের মন্ত্রকে আপনি যখন শুনবেন, শনিদেব আপনার উপর প্রসন্ন হবে, আপনার উপর দয়া দৃষ্টি দিবে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে শনিদেবের বীজ মন্ত্রের কথা বলবো। সাধারণত শনিদেবের অনেক মন্ত্র আছে, কিন্তু শনিদেবের বীজ মন্ত্রই যদি আপনি শুনে থাকেন, আপনি আপনার জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। যারা শনিদেবের বীজ মন্ত্র শুনে থাকে তারা শনিদেবের আশীর্বাদও প্রাপ্ত করে থাকে। জীবন থেকে দুঃখ দূর হয়ে যায় এবং জীবন থেকে সেই ব্যক্তির দরিদ্রতাও দূর হয়। শনিদেবের পুজো করা উচিত। প্রতি শনিবারে আপনি অন্তত শনিদেবের নাম স্মরণ করে শনিদেবের প্রার্থনা অবশ্যই করুন আপনার জীবন থেকে দুঃখ কষ্টগুলিকে দূর করার জন্য। শনিদেব যদি চায় একজন মানুষকে তার জীবনে সেই সকল কিছু দিতে পারে যে জিনিসটি মানুষ চেয়ে থাকে, বাড়ি গাড়ি চাকরি সন্তান সুখ, তার সঙ্গে ধন সম্পদ। তো শনিদেবের বীজ মন্ত্রকে শুধুমাত্র শুনুন। এই বীজ মন্ত্র আপনার জীবন থেকে কষ্টগুলিকে দূর করবে। যদি শনির দশা আপনি চলছেন, শনির কুদৃষ্টিতে আপনি চলছেন, শনির খারাপ দশা আপনার উপর আছে, তাহলে এই বীজ মন্ত্র আপনাকে শনির দশার থেকে রক্ষা করবে, শনির খারাপ দৃষ্টির থেকে রক্ষা করবে। আপনার খারাপ সময়গুলি নিমিষে আপনার জীবন থেকে দূর হয়ে যাবে। জীবনে ভালো সময়, সুখ শান্তি সকল চলে আসবে। শনির এই বীজ মন্ত্রকে 108 বার আমরা জপ করব। ওম প্রাং প্রিং প্রং শনিশ্চরায় নমঃ। 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 ওম প্রাং
शनिश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं 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 शनिश्चराय नमः। ॐ
शनिश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं 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 शनिश्चराय नमः। ॐ प्रां
शनिश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रों 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 शनिश्चराय नमः।
ॐ प्रां प्रीं प्रों शनिश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रों शनिश्चराय नमः।